Konti na lang. Good morning, good morning. Pupunta po kami ng Bukid, guys. Highway yan, guys, highway. Today is Monday. Kasama kong aking pinakamamahal, guys. Nagbo-vlog din siya, guys, para sakali kami ay pagpalarin sa mita. Pagpalarin lang, ha, hindi namin sinabing yayaman, pagpalarin lang. Lalakad kami, guys. Sarap lang sana mag-jogging. Shout out dyan, guys, sa mga tropa natin. Mga tropa nating mga lasinggero. Punta namin sa Bukid, guys. Malayo din yung, guys, yung inanuhan namin dito, guys. Tinirahan namin sa Bukid, guys. Pahon. Puro resort dito, guys. Sino po yung mag-aano, guys? Yan, mga resort. Ayan, Sentosa Eliano, guys. Sentosa yan. Malaki yan, guys. Malawak sa loob. Ito naman, guys, bahay ng Amerikano, guys. Dito sa Los Baños lang, guys, makikita yan. Okay, shout out dyan sa mga taga Los Baños. Kasulat and tropa rito, guys. Yan, damuhan, guys. Sa Kalamba, mga tropa natin, guys. Shout out dyan sa Kalamba. Kalamba, Laguna. Yan sa Mamatid, guys. Calambinio Bill. Yan, guys. Joyful private, guys. Yan. Maganda yan, maliit lang. Pang family use only lang yan, guys.